દીકરા, જમે છે તું? અને પૌષ્ટિક આહાર ખવડાવે છે કે નહીં? દાળ, ઘી, શાકભાજી બધું જમાડજે આને. હું આની માં છું. મને ખબર છે મારા લાડલાને શું ખવડાવવું જોઈએ. પૌષ્ટિક આહાર જ આપું છું આને. દરેક મા બાપને તેમના બાળકોના સ્વાસ્થ્યની ચિંતા રહેતી હોય છે. એ જ રીતે દરેક જવાબદાર ખેડૂતે પણ તેના પાકની કાળજી રાખવી જોઈએ. તંદુરસ્ત ઉપજ જોઈએ તો તેને આપો સૌથી ઉત્તમ પોષક આહાર. એટલા માટે આપણા પાક માટે જરૂરી છે સુપીરિયા, વૈજ્ઞાનિક રૂપે સર્વોત્તમ ફર્ટિલાઇઝર. સુપીરિયા એક અનોખું ફોલિયર ફર્ટિલાઇઝર છે જે આપના પાકને સંપૂર્ણપણે આપે છે ઉત્કૃષ્ટ પોષક આહાર. સુપીરિયા ફર્ટિલાઇઝર ન માત્ર નાઇટ્રોજન અને ફોસ્ફરસ આપે છે, ઉપરાંત આયર્ન, ઝિંક, બોરોન, કોપર અને મેંગેનીઝ જેવા બીજા પણ ઘણા જરૂરી પોષક તત્વો પણ ઉપલબ્ધ કરાવે છે. નાઇટ્રોજન ક્લોરોફિલનો એક ભાગ છે જે છોડના ઝડપી વિકાસમાં સહાયતા કરે છે અને બીજ તથા ફળોનું ઉત્પાદન વધારે છે. ફોસ્ફરસ શરૂઆતના વિકાસમાં વૃદ્ધિ કરે છે, ફાલને ઉદ્દીપ્ત કરે છે અને મૂળના વિકાસમાં સુધારો કરે છે. ઝિંક કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ અને ઓક્સિન ચયાપચયમાં એક મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે અને આ એન્ઝાઇમ્સ અને પ્રોટીન્સની એક વ્યાપક શ્રેણીનું નિયામક પરિબળ છે. છોડ ઉગવા અને ફૂલ આવવા દરમિયાન સુપીરિયા ફર્ટિલાઇઝરનો ઉપયોગ કરવાથી ન માત્ર ઉપજની ગુણવત્તા પરંતુ એની માત્રા પણ અનેક ગણી વધી જાય છે. સુપીરિયા ફર્ટિલાઇઝરથી આ બધું કેવી રીતે મળે છે આવો જોઈએ. 1. સુપીરિયા ફર્ટિલાઇઝર પાંદડા મારફત આવશ્યક મેક્રો અને માઇક્રો પોષક તત્વો પૂરા પાડે છે. 2. બધા પોષક તત્વો સહેલાઈથી મિશ્રિત થઈ જાય છે, એટલા માટે આ સારી રીતે ઝડપથી છોડમાં શોષાઈ જાય છે. 3. વિકાસ દરમિયાન એને આવશ્યક પોષક તત્વ આપવામાં આવે છે જેનાથી પાકની ઉપજ, એની વૃદ્ધિ સારી રીતે થઈ શકે. સુપીરિયા ફર્ટિલાઇઝર દરેક પાક પર અસરકારક છે. আমি প্রধানত ধান জমিতে 3 বার সুপিরিয় প্রয়োগ করে থাকি। প্রথম প্রয়োগ করি বীজতলাতে। বীজ ধান ফেলানোর পর ঠিক 15-16 দিনের মাথায় দেখা যায় যে বীজতলা হলদে আকার ধারণ করে এবং কিছু তলা মরতে থাকে। তখন আমি সুপিরিয় দেওয়ার ফলে দেখা যায় যে ওই বীজতলা হলদে থেকে সবুজ আকার ধারণ করে এবং রোগমুক্ত হয়। দ্বিতীয়ত আমি সুপিরিয়া প্রয়োগ করি আমি ধান রোয়ার ঠিক 15 থেকে 16 দিনের মাথায়। তখন দেখা যায় যে সুপিরিয়া প্রয়োগ করার ফলে ধান জমি সুস্থ সবল এবং সতেজ থাকে এবং রোগমুক্ত হয়। অন্যান্য জমির তুলনায় দেখি আমার জমি কীটনাশক মানে পোকামাকড় আক্রমণ খুব কম করে এবং ধান গাছ সুস্থ সাবলীল থাকে। তৃতীয়ত প্রয়োগ করি ঠিক 35 থেকে 40 দিনের মাথায়, যখন ধান গাছ ফুলতে শুরু করে তখন সুপিরিয়া দেওয়ার পরে দেখা যায় অন্যান্য জমির তুলনায় আমার জমি শীষ অনেক বড় রাখে এবং ধান গাছ সুস্থ সবল এবং সতেজ থাকে এবং ধান গাছ অন্যান্য জমির তুলনায় দেখা যায় যে আমার জমিটি ধাপসে যায়নি এবং সোজা থাকে। ধান কাটার পর আমি দেখছি অন্যান্য জমির তুলনায় আমার জমি ধান ওজন করলে অন্যান্য জমির তুলনায় অনেক ভারী। এবং এই সুপ্রিয়া ব্যবহার করার ফলে অন্যান্য বাড়িতে যে পরিমাণ সবজি হয় সম পরিমাণ বাড়িতে অনেক বেশি পরিমাণ সবজি কাটতে পারি। তাই আমরা সুপ্রিয়া প্রয়োগ করে দেখেছি এতে চাষির অনেক লাভ হয়, ক্ষতির চেয়ে লাভের পরিমাণ অনেক পরিমাণে বেশি। সুপিরিয়া ব্যবহার করে মোটামুটি দেখলাম আমার যে জমিতে সুপিরিয়া দেওয়া হয়নি তার তুলনায় সুপিরিয়া যে জমিতে দেওয়া হয়েছে সেই জমিতে ধান তুলনামূলক বেশি হয়েছে এবং সুপিরিয়া ব্যবহার করলে যদিও আমাদের বিঘা প্রতি একটু খরচ বেশি হয় তেমনি আমাদের ফলন বেশি হওয়ার জন্য আমাদের দিতে কোনো অসুবিধা নেই। તો જોયું આપે કેટલા ખુશ છે લોકો સુપીરિયાથી. આપ પણ આપના ખેતરને સુપીરિયાનો ઉપહાર આપો અને બદલામાં મેળવો લીલીછમ ખુશહાલ ઉપજ.